Gamay, sorry. There. Naya si Bibi diri dapit na? Oh. There. Okay, go. Go, Daddy. Heartbeat ni Baby, ha? Times 2 man na sa imong heartbeat si Baby, ha? 120 to 160 with accelerations up to 180. Strong kay heartbeat si Baby. Nana, dili si Baby. Nindot kay siya heartbeat na. Congratulations! Okay, this is your heartbeat. The baby's heartbeat na imo ni. Tupad ra gyud ni mo. Ha, ma-feel ni baby mo heartbeat, ha? Imo na, ha? Congratulations! Mami na dyan ka. Okay. So, doon ra gyud na. Ma-feel ni baby mo emotions, ha? So, daddy, happy mama, happy baby, ha? Congratulations! Nana, heartbeat ni baby. Imong heartbeat. Sapaw sila ni baby. Okay? Last. Imo. Ang ito si baby. Hangin. Asa naman to? Nanadapit si baby dili, ha? Nalihok siya. Maka-feel ka sa movement ni baby 20 weeks, ha? Nilihok. Ang hangin sa.